Bonjour tout le monde. Pour communiquer en français, unité 1, semaine 5, grammaire, conjugaison, orthographe et lexique. Évaluation, soutien et consolidation. يعني التقويم والدعم والتقوية ديال الوحدة الأولى اللي شفناها. إذن عندي أولا عندي الجرامر. Vous avez une question 1 et 2. Question 1. J'entoure le groupe nominal sujet et je souligne le groupe verbal dans les phrases suivantes. يعني عمل دائرة على الجروب nominal sujet وسطر على الجروب verbal dans les phrases suivantes. في الجمل التالية عندي A, B, C. أحمد بن يوسف est un grand peintre. إذا في الجملة هذه نسطر على الدائرة على الجروب nominal sujet ونسطر على الجروب فيربال. إذا أولا كنشوف فين هو الفيرب. Donc le verbe Ahmed Ben Youssef est. Donc est c'est un verbe être conjugué au présent de l'indicatif. هذا هو le verbe être. Donc دائرة على الجروب nominal sujet. Donc قبل الفيرب هو الجروب nominal sujet وبعد الفعل والكلمات اللي بعد الفعل هما الجروب فيربال. دونك هنا المطلوب مني هو انني دائرة على الجروب nominal sujet يعني المجموعة الاسمية ونسطر الجروب فيربال يعني est un gros peintre est un grand peintre c'est un groupe verbal. Donc هذا c'est un groupe nominal sujet. هذا c'est un groupe verbal. الجملة الثانية elle travaille dans un atelier. Elle travaille dans un atelier. Donc هنا فين هو le verbe. Le verbe هو elle travaille. Donc هذا هو le verbe. Donc le groupe nominal sujet فين هو il. Donc il هو le groupe nominal sujet. Travaille dans un atelier, c'est un groupe nominal, c'est un groupe verbal. Donc, هذا هو le groupe verbal. Ou il, c'est un groupe nominal sujet. C'est ce grand artiste réalise un beau tableau. Donc, فين هو le groupe nominal sujet ou ce grand artiste. Le verbe هو réalise. Donc le verbe réalise, le groupe nominal sujet, ce grand artiste. Un beau tableau, réalise un beau tableau, c'est un groupe verbal. Donc ce grand artiste, c'est un groupe nominal sujet, المجموعة الاسمية. réalise un beau bateau, هي المجموعة الفعلية. C'est un groupe verbal. Deuxième question, je souligne les indicateurs de temps dans les phrases suivantes. يعني سطر على الكلمات اللي كيدلوا على الزمن في الجمل التالية. Lundi dernier, j'ai présenté un exposé sur les Marocains du monde. يعني أسبوع يعني القادم dernier. J'ai présenté un exposé sur les Marocains du monde. Lundi dernier يعني lundi الماضي اللي فات. J'ai présenté يعني قدمت واحد العرض على les Marocains du monde على المغاربة العالم. دونك هنايا lundi dernier يعني الاثنين الماضي هو الكلمة اللي كتدل على الزمن. Donc je souligne sur lundi dernier. Mes amis et moi faisons des sports chaque matin. يعني أصدقائي وأنا يعني كنعملو السبور chaque matin في كل صباح. Donc في كل صباح وهي الكلمة اللي كتدل على الزمن. Très bien.
On passe à conjugaison. Vous avez, première question, je réécris chaque phrase en mettant le verbe au présent de l'indicatif. يعني أعد كتابة هذه الجملة بوضع الفيرب اللي عندي في الجمل في présent de l'indicatif في الحاضر. Donc vous avez deux phrases. Il a grandi à Casablanca. فين هو le verbe? Le verbe هو a grandi. A grandi c'est un verbe conjugué au passé composé. حنا نحولوا هذا le verbe هذا présent. Donc شنو يصبح عندي؟ Il a grandi. اللي في passé نحولوها présent. Donc غتصبح عندي grandi. Était à la fin. Était à la fin. À Casablanca. Deuxième phrase, ils ont terminé leurs études. هنا le verbe هو ont terminé. مسمى في الباسي composé. نحولوه للبريزون. Donc il termine. Il termine. ONT à la fin. Leurs études. C'est ça? Deuxième question. Je mets le verbe mais entre parenthèses au passé composé. يعني وضع le verbe اللي بين قوسين في الباسي composé. Donc on dit je mets le verbe mais entre parenthèses au passé composé. Tu as choisi. Donc on ajoute AS, c'est une terminaison de verbe à avoir au présent de l'indicatif, plus le participe passé de verbe que vous avez conjugué. Ça veut dire choisir. Donc le participe passé de verbe choisir, vous avez choisi et à la fin. Vous voyagez, donc on utilise l'auxiliaire de verbe avoir. Donc vous avez terminaison avez au deuxième personne de pluriel. Voyager, on a supprimé OR, on place par O accent. Donc le participe passé de verbe voyager, c'est voyager au accent à la fin. Donc vous avez voyagé en Belgique. En Belgique. On passe à l'orthographe. Vous avez, je complète les noms féminins suivants avec O accent ou O accent E. La matin, on dit la matini, ça veut dire la matinée. On ajoute O accent E. E accent E. La santé, on ajoute O accent. La soirée, on ajoute au accent E. La journée, au accent E. J'ajoute les accents qui manquent. Les accents qui manquent. Les accents qu'on a les accents. Ma mère, donc E. Ma mère, donc E ديال الأولى ديال mère اللي غنوضع عليها accent aigu et accent grave et accent circonflexe. Donc accent grave, on ajoute accent grave. Ma mère est fermée au accent aigu. La fenêtre au accent circonflexe. C'est ça? Et la tournée au accent aigu. La tête au accent grave.
Donc, on a un lexique, production de l'écrit, évaluation et consolidation. Des lexiques أولا. Je complète la liste des 26 lettres de l'alphabet. Donc, عندنا الكلمات ما مكملينش، الحروف ما مكملينش، هنا نكملهم. Donc, عندي B, C, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Deuxième question, je classe les verbes suivants par ordre alphabétique. يعني عندي لي فيرب هادو انا غادي نرتبهم. دونك شنو كنشوف اولا؟ كنشوف لو بروميير الفابيت. الحرف الاول عندي ام، عندي تي، عندي سي، عندي او. دونك هنا كنرتبهم. عندي ام تي سي او. دونك فين هو الحرف الاول؟ دونك الحرف الاول هو سي، ا بي سي، ا بي سي. دونك سي. دونك كومتي ou bien compléter هي الكلمة الأولى. دونك هذه حيدتها. الحرف الثاني عندي ام و تي و او. دونك عندي ا بي سي دي او، هي او. دونك اون سيني، اون سيني هي الكلمة الثانية. من بعد بقى ليا ام و تي. إذا شكون اللي كيسبق؟ عندي ام، هي ام، هي تي. دونك ام كتسبق تي، يعني متر ثم تغميني. Troisième question, je cherche 3 mots qui commencent par la lettre T et je les classe par ordre alphabétique. يعني نبحث على واحد 3 ديال الكلمات كيبداو بحرف T ونرتبهم. Par exemple, traverser, tomate, tempe, le temps. دونك عندي 3 الكلمات كيبداو بحرف طي، انا غادي نرتبهم. عندي طي هو الحرف الاول. اذا ثاني حاجه كنشوف الحرف اللي كيتبع الحرف طي. عندي هنا ار، عندي او، عندي او. اذا شكون الحرف اللي كيسبق؟ دونك عندي او هو اللي كيسبق. دو لو طون هو الاول. اليا طوماط و ترافيرسي. دونك هنا عندي ار وهنا عندي او. شكون اللي كيسبق؟ او لا ار؟ او بي كي ار. دونك او عاد ار. دونك طوماط ثم ترافيرسي. C'est ça. On passe maintenant à la production de l'écrit. Je m'évalue, يعني تقويم وقويم. Après avoir réussi le message, يعني بعد ما وصل لي ميساج دو عمر، أوليفي lui envoie، يعني عمر يصيفط رسالة أوليفي. أوليفي غادي يرد على عمر à son tour، يعني بدوره un message pour le saluer et lui souhaiter un bon séjour au Maroc. يعني غيبلغ له التحية ويتمنى له يعني الإقامة جميلة في المغرب. Le message est incomplet، يعني الرسالة يعني ما كاملش. هذا الرسالة اللي غيصيفط له ما كاملش. عندي réussi à toute la famille passe de j'attends Olivier. Donc la question, à l'aide des mots suivants, je complète le message.
ta réponse, mon bonjour, ton ami, message, bonnes vacances. Donc, هنا غادي نكمل هاد الرسالة ديال أوليفي. دونك شنو يعني ta réponse, mon bonjour, ton ami. دونك دائما ton ami كتكون في الآخر. دونك هادي في الفينال لا فان. ميساج بون فاكونس، عندي ميساج بون فاكونس يعني عطلة سعيدة. دونك ميساج غيسي، دونك هادي هي اللي غتكون في الأول. ميساج غيسي يعني رسالة وصلت. ميساج غيسي، دونك هادي حيدت. بقى ليا تا ريبونس مون بونجور طون امي و بون فاكونس. دونك هنا نقول مون بونجور ا توت لا فامي. مون bonjour. Mon bonjour à toute la famille. Passe de quoi? Passe de bonnes vacances. Passe de bonnes vacances. De bonnes vacances. J'attends ta réponse. يعني انتظر رسالة، انتظر جوابك. انتظر جوابك ta réponse. بقات لي طون امي كتكون في النهاية. طون امي يعني صديقك أوليفي. طون امي أوليفي. Deuxième question. Je consolide mes acquis. يعني أقوي مكتسباتي. Je remets les phrases en ordre et je réécris le texte. عندي هنا لي فراز مكتوبين ما مرتبينش، نرتبهم ونعاود نكتب هذا النص هذا. إذا à partir de 18 ans يعني ابتداء من السنة 18 il a travaillé dans un cabinet d'avocat. خدمت محامية. دونك نجد بالقاسم فوني au monde dans un petit village des rives. دونك نجد القاسم يعني فوني au monde dans un petit يعني كانت في واحد العالم في واحد القرية صغيرة. petit village des rives، واحد القرية صغيرة في الريف. à 38 ans يعني في السنة 38 il devient ministre de l'éducation nationale en France. أصبحت وزيرة التعليم في فرنسا. Il a suivi ses études en France. كملت الدراسة ديالها في فرنسا. دونك هنا عندي elle، إلا لاحظتو في لافراز أ عندي إلا على بان كتعود. هنا نشوفو هنا عندي elle وهنا عندي elle، هنا ما عنديش. دونك إلا لاحظتو بأن هاد لافراز هادي هي الأولى. نجاة بالقاسم est venu au monde dans un petit village des rives. لأن في الجملة الأولى ما تكونش بالضمير، ما نبداوهاش بال أولا à partir de 18 ans أو à 30 ans 38 ans يعني في السنة 38. إلا شكون هي؟ دونك الفراز أ هي نجاة بالقاسم est venu au monde dans un petit village des rives. واخا. Deuxième phrase. Donc هنا عندي à partir de 18 ans وهنا à 30 ans هنايا بدات كتخدم في محامية وهنا أصبحت وزيرة التعليم وهنا إلى suivi ses études en France يعني طبيعة الحال تكون a suivi ses études en France يعني كملت قرايتها في فرنسا. دونك هادي لا فراز 2 و اي كتعود على نجاة بالقاسم. هنا عندي à partir de 18 ans وهنا à 38 ans يعني شكون اللي غيسبق 18 ولا 38. دونك هنايا 18 غادي تسبق. دونك هي لا فراز 3 ومن بعد لا فراز 4. دونك donc
نجاة. نعاودو قالك يجي يكري لو تكست، نعاودو نكتبو هاد التكست هذا. دونك نجاة بالقاسم est venue au monde dans un petit village du Rif. Deuxième, elle a suivi, elle a suivi ses études. Elle a suivi ses études en France. Troisième, à partir de 18 ans, elle a travaillé dans un cabinet d'avocat. La phrase 4 a, bien a 38 ans. Elle devient ministre de l'éducation nationale en France. يعني نجد بالقاسم est venue au monde dans un petit village des Rifs. Elle a suivi ses études en France. À partir de 18 ans, elle a travaillé dans un cabinet d'avocat. À 38 ans, elle devient ministre de l'Éducation nationale en France. C'est ça, on va terminer maintenant. Cette évaluation et soutien de considération de l'unité numéro 1. Et merci.